آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين لائق سب عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام آج دی انتہائی خوبصورت پروقار تقریب ماہانہ 11ویں شریف لے پروقار سلسلے دی پڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میزبانان مکرم دی مسائی جمیل آخری بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے جملہ علماء کرام بالخصوص برادر محترم حاضر اجل جناب حضرت مولانا عبدالغفور رضوی صاحب صاحب عالی جناب محترمی و مکرمی حضرت علامہ مولانا غلام المقبول رضوی صاحب دیگر علماء کرام میں جمعی علماء اسماء کرامی نہیں اللہ تعالیٰ سب دیدی نمسل میں والنا مسائی جمیلہ اپنے واقعہ بس دن تک قبول و منظور فرمائے میزبان مکرم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد اعجاز قاری صاحب آپ سے اللہ اکرام آمینین اللہ تعالیٰ سب محبات فرمائے چند الفاظ کلام الہی جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے سر وقت کے اندر میں چند معروضات جناب کی خدمت کے اندر عرض کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کرن دی تمام مسلمان تمام محبوب حق بات پہ واقعہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی دنیا کے اندر جس چیز میں عزت پائی ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی وجہ نازل ہوئی کائنات کے اندر اگر کوئی ذلیل ہے تو صرف اس وجہ تو ذلیل ہویا کہ اس نے آقا دو جہاں حبیب کبریاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ دی ذات کے متعلق اپنے دل کے اندر بغض رکھیا کینہ رکھیا اہل سنت و جماعت کا یہی قربہ امتیاز ہے کہ ساڑھے عمل دے اندر کمی ہو سکتی ہے لیکن ساڑھے ادب دے اندر کمی نہیں ہو سکتی کوئی بندہ عمل دا تانا برداشت کر سکتا ہے پر نبی کریم علیہ السلام کی محبت و عزت دا تانا برداشت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب تھاڑے دروازے جڑا سوالی آئے اس کو کبھی خالی نہیں موڑ اس کو جھڑکنا نہیں جو آئے جھولیاں بھر بھر کے اس کو عطا رکھے بابا نے بلند بولا مولوی نے ٹیسٹ نہیں خریدا اس کا حوصلہ بتائی تھا ایسا تھانوں اچھا سمجھا سکتے تو بھی آ کے پڑھنے میں کتنے میں حرکت کرتا ہے کتنے میں حرکت ہے حرکت مناسب نہیں جڑی توقع میرے تو لال کے من مجاز صاحب بلائے اللہ تعالیٰ مناج کے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے آل سنت و جماعت والوں اس دور پہ اندر میں فکرہ پر وقت ضرورت پھر ایک دفعہ دراما گا اساڑی کو کوئی سرمایہ نہیں سوائے صحیح عقیدہ ایک ساڑھے کو سرمایہ وہ ہے عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے سن عقیدہ سونا کے سچا ایسا عقیدہ کہ اسی اس دے اندر کسی دے بے عدد نہیں کسی دی گستاخی کا کوئی شائبہ نہیں نبی کریم علیہ السلام نے آل ہوئے سرکار دو عالم علیہ السلام نے اصحاب ہون الحمدللہ سب دی عزت و توقیر کرنا یہ اللہ نے پورا امتیاز کرنا اور اس صرف سنیوں کے سینے نے جنہ دے اندر رب کائنات نے یار سارے پیارے نے محبت جمع فرما دیتا ایک روایت جڑی بارہا دفعہ عرض کی جاندی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ حضرت حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ کو کسی نے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے دامن اقدس سے مٹی لگی ہوتی کہہ سکتے ہیں کہ سرکار نے کپڑے معاذ اللہ گندے ہوئے امام نے فرمایا ہماری زندگی کو جائے
انہیں عرض کی تھی حضور کپڑے تے مٹی لگی ہوئے تو گندے ہی کہنے لگے ہیں. آپ نے فرمایا چیز سرکار دی ہوئے تو خرید دی ہوئے. کپڑا میرے سرکار دے بدن پاک نال مس ہوئے تے پھر وہیں گا جے تو آندا ہے. اس نے عرض کی تھی حضور نے سرکار دے دامن تے مٹی لگی ہوئی تے کھولنا پوے تے بندہ کی آکھے. آپ نے فرمایا جے سرکار دے دامن اپنا سوچ معطر و منور تے مٹی لگی ہوئے اور زبان کھولنی ہوئے تے اے لفظ نہ بولی جڑا استعمال کیتے بلکہ آکھی مٹی میں ہور کوئی جگہ لبی نہیں سرکار دے دامن تے پناہ لے کے بیٹھے. کیونکہ ہن گل مٹی دی نہیں ہن گل محبوب مکرم دے دامن ہے. تو جدوں کوئی سرکار نہ نسبت آ گیا تو اس دی اپنی گل ختم ہو گئی. بابا بولا صاحب رسول نے فرمایا سی تیرے ہوندیاں سندیاں محبوبات تیرا گزرے مانجے میں ہوں ہن تمہیں تے پھر تم ہی تو ساڈی ذات دی نفی ہو گئی. اور طریقت دی یہ پہلی شرط ہے کہ اپنا آپ مٹانا. جس بندے نے وچ میں رہ گئی نا ہن جاؤ مصطفیٰ صاحب آیا ہے جاؤ مصطفیٰ صاحب نے بٹھایا کتنے جائے گا جاؤ مصطفیٰ صاحب کا استقبال کینے کیتا جائے گا جاؤ مصطفیٰ صاحب کے فلانے نے گل کر دیتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کھ بھی پلے نہیں پھر بالکل نفی لگے گا. تمہیں سمجھ آنی پئی تمہیں میری آواز سمجھ آ رہی ہے. ہن میں سر شروع کر دے ہونی لیکن یہ باز گشت بند ہوئے گی تو میں جناب کی خدمت دینا میں نے پھر سمجھ کون یعنی میں کیا اندر رکھنا کی سمجھ اللہ تعالیٰ تھوڑے ذوق میں سلامت رکھے. بس بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ویسے ایسا ہے کہ کم از کم میری آواز آپ نہیں سمجھ جائے گی اور میں کچھ عرض کر سکوں گا. تو نبی مکرم شفیع معظم جناب حضرت محمد کریم علیہ السلام آپ دے نال جس نے نسبت پائی پھر ایمان والا وہ ہے کہ اس دی عزت کرے اس دی توقیر کرے اس دی تکریم کرے. اور ایک چیز نبی کریم علیہ السلام دی ذات اقدس دے متعلق اور کسے نو کنج مننا ہے تے کیویں مننا ہے صاحب در منصور نے کلیہ ارشاد فرمایا. وہ میں عرض کر کے پھر اپنی گفتگو نو تھوڑے ذوق کے مطابق اگے چلانے کی کوشش کرنا. وہ یہ ہے آپ فرماندے نے فرمایا جس چیز دی نسبت سرکار دو عالم علیہ السلام نال ہو جائے اس دے متعلق پھر عقل دی تکڑی نو استعمال نہیں کرنا. وہ سرکار دا علم ہے گو کے دے اوتے نص موجود ہے. فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وقال فضل اللہ علیک عظیما. محبوب پیارے جو کچھ ما کان و ما یکون دے اندر موجود سی تسی نہیں سو جان دے میں تانوں سارا علم عطا فرما چھوڑے. اس نص کے باوجود فرمایا سرکار دو عالم علم اگر سرکار دا ہے تو پھر ادھر کوئی بات نہیں. بس سرکار دا علم ہے تو پھر سانو قبول ہی قبول ہے منظور ہی منظور ہے. جس سرکار دو عالم علیہ السلام دی شہر دی گل ہے تو پھر جب شہر سرکار کا ہو گیا وہ شہر جناب نبی ہو گیا تو پھر اس نے متعلق اضافت سرکار دو عالم علیہ السلام نال ہو گئی تو کوئی کلام نہیں کوئی گل نہیں. اور سرکار دو عالم علیہ السلام دی اولاد میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر بیٹھن والے واللہ باللہ تعالی یہ گل سن کے بھی دل تنگ ہوندا ہے. بدار والے تے گھر والے کیڑے دار والے تے گھر والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کو شہزادی عطا فرما دی تھی حالے دار والے نے. تساں کی سمجھ دیو جس گھر دی بچی ہوئے بندے نے اپنے گھر تے جدوں اس دا والد آندا ہے تے او دار والا ہے وہ پار بندا ہے. یہ بچی نو سرکار دو عالم سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھر کو میں تو باندھے ہوندے سن کتھے ہوندی سن سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کے گھر دے اندر ہوندی سن تے پھر حالے دار والے نے یہ تے سرکار دو عالم علیہ السلام دے اندر لکھا گل ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کتھے تشریف فرما ہوندے ہونے نے اس ویلے اس واسطے کہ در تے گھر والے کوئی سوال کوئی نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آل آ کے اصحاب مراد لے لو اصحاب آ کے آل مراد لے لو. دونوں نبی کریم علیہ السلام نے چٹ کے محبت فرمائی ہے. میں علماء کو تھوڑی معذرت چاہوں گا کہ جس طرح میں حضرت نے اشارے دیتے ہیں اسے ذوق کے مطابق کہ میں چند چیزیں عرض کر سکنا سے تھوڑا حدود قیود تو بعض اوقات محاورہ ہونا پہنتا ہے لیکن وہ حدود قیود ساڑھے ذوق دیا نہیں شریعت دیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شریعت دیا حداں دی پامالی ہونے تو پہلے سانو سنبھال ہی لگے دنیا تو ٹوری جائے گی. ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. رب کائنات نے کلام عزیز قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. فرمایا سونے تھوڑے دروازے تے کوئی سوالی آوے انہوں خالی نہیں موڑنا. عطا کرنا میرا کام میں تقسیم کرنا محمد عربی دا کام میں.
रब्बे कायनात ने अपने यार नूं एक कुव्वत अता फरमाई है, जनाब आला ताकत अता फरमाई है। मेरा मालिक मौला अता करन वाला अल्लाह दा प्यारा नबी रब्बे कायनात दियां दावां नूं तकसीम करन वाला लाजपाल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे औलामा मेरे मालिक मौला ने अगे फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। फरमाया जदों नेमत मेरे सरकार दे वसीले नाल या आका दी बारगाह जो थाड़े कोल आ जाए, फरमाया उदा चर्चा करया करो, दी तादीस करया करो, कायनात वालियां नूं खोल खोल के दसया करो। रब्बे कायनात ने साडी झोली दे अंदर ए जेड़े इनाम ते इकराम पाए ने सानू इवें नहीं लभे, मुहम्मद अरबी दे वसीले नाल अता कीते गए। मेरे सरकार दे वसीले नाल रब्बे कायनात ने सानू नेमतां अता फरमाईयां। मेरे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे औलामा ए ते साडे बख्त ने, ए ते साडे मुकद्दर ने कि रब्बे कायनात ने उशाना वाला नबी सानू अता फरमाया। मेरे सरकार दे नौकरो किसे नु रब्बे कायनात ने ईसा अता फरमाया, किसे नु मालिक मौला ने मूसा अता फरमाया, किसे नु रब्बे कायनात ने जनाब आला यूसुफ अता फरमाया, किसे ने मालिक मौला ने इब्राहीम और इस्माइल जैसी हस्तियां अता कीतियां। लेकिन साडे वक्त ने साडे मुकद्दर ने सारियां बुराइयां इस उम्मत के अंदर आके जमा हो गईयां, लेकिन मेरे मालिक ने करम फरमाया, सानू मुहम्मद अरबी अता फरमा छोड़या। सानू अपना सब तो प्यारा, अपना सब तो लाडला ते सब तो ज्यादा शाना वाला नबी अता फरमाया। इस वास्ते उस्ताद कामल लाहौरी ने फरमाया सी कि नीवेआं दा परोना है साडा नबी, नीवेआं दा परोना है साडा नबी। ए कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए, गोदी चुकिया हलीमा ने सरकार नो, गोदी चुकिया हलीमा ने सरकार नो। ए जिदियां रावां बड़े वेखदे रह गए, नीवेआं दा परोना है साडा नबी। जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। लाजपाल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे औलामा साडे नबी दे दरबारे ते जेड़ा आया रब्बे कायनात दे यार ने उसनु खाली नहीं मोड़या। लाजपाल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे औलामा बुखारी शरीफ दी रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे सरकार दी बारगाह दे अंदर आए, अर्ज कीती आका जो सुनदा वा भुल जाना वा, आका जेड़ा जनाब दा कलाम सुनदा वा मेरे ज़हन तो वाह हो जांदा है। आका पाकी लंबियां लंबियां हदीसां एक दूजे नु सुना के अपने हाफजे दे अंदर महफूज करदे ने। सोहणिया मैनू ते इतना भी याद नहीं रहंदा, तुसां पानी लैण वास्ते भेज दियो मैं भुल जाना वा कम केड़ा आया, मुड़ के प्याला लेके जाना वा भुल जाना वा देना किनू है। रब्बे कायनात दे यार ने ये नहीं फरमाया मैं ते अल्लाह दा पैगंबर बन के आया, मैं ते रब दे पैगाम सुनाण वास्ते आया, मैं थानू हाफजा देण वास्ते नहीं आया, थानू कुव्वत याददाश्त देण वास्ते नहीं आया, बल्कि अल्लाह दे नबी ने फरमाया अपनी चादर बिछा। जनाब सैयदना अबू हुरैरा ने चादर बिछाई है, मेरे सरकार ने खाली बुक चादर दे अंदर सट्टे ने। रब्बे कायनात दे यार दे बुकां दे अंदर उन्हां हत्थां दे अंदर कोई चीज मौजूद नहीं है, कोई जिन्स नजर नहीं आई। फरमाया चादर नु चाह ते सीने नाल ला ले। आपने फरमाया मैं चादर नु चाह के अपने सीने नाल लाया। फरमाया लोगों मैनू रब्बे कायनात दी इज्जत दी कसम है, ऐसी ठंडक महसूस हुई कि कभी अपनी अम्मा दे सीने नाल लग के भी मैनू ऐसी ठंड महसूस नहीं सी हुई। फरमाया मैं सरकार दी दित्ती चादर नु सीने नाल लाया। फरमाया लोगों वो दिन गुजरिया कयामत तक ना हो सकदा है, लेकिन अबू हुरैरा यार दी गल सुने कदी उन्होंने भूल नहीं सकदी, कदी उहदे दिमाग तो माफ नहीं हो सकदी। आका दे हाथ खाली ने, लेकिन रब्बे कायनात ने उन्हां हत्थां दे अंदर ताकत की रखी है कि अबू हुरैरा जैसा सवाली भी मेरे सरकार दी बारगाह दे अंदर आवे, अल्लाह दे प्यारे नबी उन्हां दियां भी झोलियां भर भर के अता फरमा देंदे हुंदे ने। इस वास्ते ताजदार बरेली ने इरशाद फरमाया कि मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ایک مقام بڑا قابل غور ہے. حضرت تاجدار گورڑا شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا سی کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اس کا مطلب کی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار کے ہاتھ خالی نہ. فرمایا ایک دی مثال ہے جو لڑو کہ تسی آپ کو کسی بندے دا 200 مربع ہے 50 تے خالی بھکاری کلان پہ ہے. خالی دی سمجھ آئی؟ وہ فلاں بندے کا بینک بیلنس 2 کروڑ ہے 50 تے خالی ایچ پی لکھ پہ. آپ نے فرمایا سر دی چوٹی تو لے کے پیر دی تلی تک یار دا بدن ایک دا سالی باقی موجود نے. دو جہاں دی نعمتیں خالی ہتھاں پا دیتی ہیں. شاہ نصیر صاحب نے بیان فرمایا. اور دوبارہ پڑھنا لطف آئے گا. ذرا اپنا بولو سبحان اللہ. مالک کونین کو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرے سرکار کو کسی نے قطرہ مانگیا. امام نے فرمایا رب کائنات دیار نے دریا بہا دے. تھوڑا ذوق کا مظاہرہ فرماؤ تاکہ میں آگے چلوں. بھلو کہ بولو سبحان اللہ. ایک امام گزرے نے حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے کلام لکھے اور کلام ہر بندہ جانتا ہے, بچہ بچہ جانتا ہے کہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر. انہوں نے بھی سرکار یہ تو ہو گیا نا وہ سرکار ظاہری طور تے دنیا تے موجود سن. رب کائنات دے یار کو کسی نے سوال کیتا تے آقا نے جھولیاں بھر کے عطا فرما چھوڑے. اور اگر سرکار دو عالم علیہ السلام ظاہری طور پہ ساڑھے سامنے تو موجود نہیں, آقا کریم علیہ السلام اپنی قبر اقدس آرام پہ فرمان دینے تو ساڑھا مشاہدہ پہ فرمان دینے. لیکن آج بھی اگر سرکار دا کوئی غلام آقا دی بارگاہ دے اندر عریضہ پیش کرے, میرے سرکار آج بھی جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمان دینے. ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. پیارے آقا کریم علیہ السلام دا غلام عریضہ پیش پہ کردہ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت جناب اعلیٰ سب تو بہترین شاعر کلام لکھن والے کلام انہاں دا دوام پا جاندہ سی. بادشاہاں دے قصیدے لکھ دے ہوندے سن, انہاں دی شان دے اندر کلام لکھ دے ہوندے سن. لاجپال کریم علیہ السلام دے علام اس دور دے مطابق بادشاہ دے دربار دے اندر جا کے انہاں قصیدہ پڑھنا, کسی نے اپنا سونے دا ہار اتار کے دے دینا, کسی نے ہزارہ اشرفیاں دا مالک بنا دینا. لاجپال کریم علیہ السلام دوران فرمایا اتنی دولت آئی ہے, ایک محل میں اپنے رہن واسطے بنایا, جبکہ دوسرا محل فرمایا میں اپنی دولت کو جمع کرنے واسطے بنایا. دن گزرتے گئے نے فرمایا میں بڑی جناب آسانی والی زندگی پہ گزارتا سا. مال دی کثرت میرے کولوں نوکر چاکر میرے اشارے دے منتظر رونے سن. فرمایا دن گزرتے گئے نے میرے طرف پہ کائنات نے آزمائش جناب نازل فرمائی. فالت حمل آیا میرے بدن کا دوجا حصہ جنہوں کھپا پا سکے نے فرمایا بالکل ساکت ہو گیا, منجمد ہو گیا. لاجپال کریم علیہ السلام دوران فرمایا اس دن منجمد تو نال گویا میرا پورا پتہ نہیں اتموا ہو گیا. فرمایا اپنے ہاتھ نال پانی دا پیالہ لے کے اپنے لباں دے نال لان دے میں قابل نہ رہا. میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دوران فرمایا ایک دن آیا رات کا ویلا ہے. فرمایا مینوں پانی دی طلب ہوئی, میرے نوکر چاکر مینوں چھوڑ گئے, میرے یار بیلی مینوں چھوڑ گئے. فرمایا ستا پیا انہیں ارادہ کیتا ہے پانی پیا, لیکن فرمایا اپنے ہتھاں نال پانی دا پیالہ چان قابل نہیں, چاہ کے انہوں اپنے لباں دے نیڑے لے جان قابل نہیں. فرمایا اپنی